O ang nag-istorya kami and we agreed nga ini nga there will be some representative from the government of Sweden nga mo ni dinhi and we will be talking to him or to her, magplano ta unsa ang the most effective nga sistema sa mass transportation nga atong gamiton dinhi sa atong syudad. Pwede elevated train, pwede isa bus rapid transit. So unsa may tabo, unsa man ang initial move. Ang initial move niya na is there will be a feasibility study nga i-conduct. And that feasibility study, kung kita'y mo gasto niya, dito na ito kaya. Kaya mahal kayo na. Gasto nag mga 100, 200 million. But with the assistance of the Swedish government, pwede ka na nga mahimong grant. Wala kita'y gasto. Wow. So that would be our main focus sa atong discussion with the Swedish representative that will be coming here in Cagayan de Oro to follow up this discussion with the Ambassador of Sweden.